tout comme un fou. Sans toi, je suis sans pitié, comme un loup enragé, comme un chien sans collier. Sans toi, je suis sans maison, je traîne de gare en gare, comme un vagabond. Comment me faire pardonner? Comment te prouver que j'ai changé? Comment te faire oublier cette nuit, tout le mal que j'ai fait? Je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je t'avais juré, je t'ai fait pleurer, mais c'est fini, c'est fini. Bonsoir de nouveau. Alors Santiana, c'était Santiana, je t'avais juré de t'aimer. Alors pour cette fin de soirée, je vais être plus bref et rapidement pour que je mette cette seconde vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez, le général Lamary, avant de mourir, avant de décéder, parce qu'il est décédé à Biskra suite à un malaise, c'est lui qui a vraiment combattu le terrorisme. Un jour, dans une interview, il a dit on a vaincu le terrorisme. On l'a vaincu. Et c'est vrai, nous l'avons vaincu, le terrorisme. Les hommes ont vaincu le terrorisme sur le terrain. Oui, nous l'avons vaincu. Malheureusement, les politiciens n'ont pas joué le jeu et on n'a pas pu l'éradiquer. C'est-à-dire l'éradiquer définitivement. Pourquoi? Parce que les politiciens n'ont pas voulu. Et ils veulent toujours le laisser en vie. Comment peut-on éliminer ce terrorisme définitivement? Ce n'est pas uniquement par la répression, par l'armée, par les forces de sécurité. Non, il faudrait aller à ses origines. Et le pouvoir actuel ne veut pas aller à ses origines. Aujourd'hui, le terrorisme est intact. Et peut-être, je vais vous surprendre, il est encore mieux structuré que dans les années 90. Je vous dis aujourd'hui que 4 Algériens sur 5 sont des pro-islamistes ou sont des islamistes. Et comme je dis cela, ce n'est pas comme ça, parce que le terrorisme le terrorisme islamiste vient de cet intégrisme religieux. Et l'intégrisme religieux, aujourd'hui, vraiment, comme l'a dit le général Lamary, ce n'est pas uniquement en os, mais je dirais qu'il a triplé au plus. Regardez, il y a quelques jours, il y a une émission où on a invité un petit garçon qui a 11 ans. Ce garçon est surnommé le Mufti. Il a appris le Coran par cœur. Et à chaque fois, il passe dans les chaînes de télévision, parlant du Coran, parlant du prophète, et tout. Donc, ils l'ont invité dans une chaîne et ils ont fait assis à côté de lui une petite fillette qui était assise à côté de lui, portant une mini-jupe. Cette fillette-là, elle était bien habillée, c'est une poupée, vraiment, c'est une poupée. Alors, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, je ne sais pas qui c'est qui lui a fait monter la tête. Il a tout de suite réagi dans une vidéo en présentant ses excuses au peuple algérien. Oh là là, ce n'est pas vrai, cette jeune fille-là ne devrait pas s'habiller comme ça, et il a dit que j'ai parlé avec sa maman, et il a essayé de parler comme quoi cette jeune fille-là ne devrait pas être assise à côté de lui, comme ça, avec cette tenue-là, comme on dit, qui n'est pas correcte selon lui, et tout ça. Le problème n'est pas là, le problème c'est que les internautes ont commencé à tirer à balles, à tirer à boulet rouge sur cette petite fille, cette innocente. Pour moi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise du tout. En Algérie, on est plus intégriste que les Afghans. On est plus intégriste que dans les pays du monde entier, que dans les pays arabophones, aux musulmans et tout ça. Les Algériens, je vous dis aujourd'hui que peut-être 80% d'Algériens sont islamistes,
sont pro, peut-être pro et islamistes, et ils ont, ces 80% ont tous une mentalité de Daesh. Moi je vous le dis, hein, il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Et comme l'intégrisme religieux est l'antichambre du terrorisme, donc il y a de quoi s'inquiéter. Regardez ce qu'il dit cet internaute. La petite fille qui était dans la vidéo du garçon, le Mufti, qui a 11 ans, portant une mini-jupe, une petite fille. Voici la pédophile en toute sa... La pédophile, je vous lis ce qu'il a écrit, hein, ce qui était écrit. Voici la pédophile en toute sa splendeur. L'hypocrisie et le fait d'être mauvais. J'espère qu'elle sera écrasée par un semi-remorque. Regardez, écoutez bien ce que disent ces gens-là. C'est la faute, c'est sa mère la faute, la fautive, voilà. C'est écrit comme ça, hein. C'est sa mère la fautive, parce qu'elle lui a permis de s'habiller ainsi. Que Dieu maudisse la chaîne qui t'a invité. Regardez l'intégrisme, comment aujourd'hui les Algériens pensent. Regardez, et là, pour moi, c'est pas vraiment une surprise du tout. Pourtant, cette petite fille n'a rien fait de mal. Elle s'est habillée et elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Elle a le droit de mettre une mini-jupe. Si c'était ma fille, je lui dirais de porter une mini-jupe. Il n'y a pas de souci. Où est le problème? Je ne vois pas où est le problème pour qu'on puisse faire un scandale et tout en insultant et en injuriant cette petite fille, cette petite poupée-là, ou injurier sa maman qui lui a permis de... Oui, moi, si j'étais son papa, je vous jure que je lui dirais de s'habiller comme elle veut. Et si je la vois mettre, je ne sais pas, des habits afghans, je dis non, écoutez, cet habit-là n'est pas notre habit. Nous, berbères, nous, comment on dit, amazirs, nous avons nos habits. Vous mettez des habits amazirs, ou vous mettez une mini-jupe, ou vous mettez tout ce que vous voulez, mais pas la tenue de Daesh. Je lui dirais comme ça. Alors donc, moi, ça c'est mon avis, hein, donc je ne sais pas, il y a quelques personnes qui sont avec moi, hein, peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine, mais je sais que des millions d'Algériens, s'ils m'écoutent, ils vont me maudire, et ils vont dire aussi comme ils ont dit sur cette jeune fille. Tout de suite en langage algérien, حبيت نقول لكم يا ناس اليوم شفت واحد هنا واحد تاع حطوها sur فيسبوك. الطفله هذه الصغيره مسكينه اللي عرضوها في واحد ليميسيون مع واحد السيد طفل صغير يعيطوا له المفتي في عمره 11 سنه ما يضال في الشروق ويضال في الاخر كيف اسمه داير له حتى وقيله في النهار ندير له ليميسيون وين يجي يهضر على الدين ويهضر على ربي سبحانه ويهضر على منا تشوفوه صغير في 11 سنه في عمره مي هو حافظ القران وحافظ من هنايا. تقول انت هذا شيخ كبير اللي عنده انا ما نعرفش كيما هو يعرف هو والله انا قريني كيما قال لي قري في الدين مش حاجه اخرى. الطفل هذا كيما قلت لكم راح تسويت كي حطوا الطفله بحذاه لابسه ميني جيب ما نعرفش شكون اللي عمر له راسو ولا ما نعرف واش راح تسويت دار فيديو هو وطلب السماح من الجزائريين وقال لهم باللي ما حقاش الطفله هذه تخليها امها تلبس اللبسه هذه وما يتعرفش راه يدير واش راه يدير وراني هضرت مع امها وما نعرف واش يقيموا عليها القيامه. هاد الطفله صغيره مسكينه هذه هاد الطفله الصغيره هذه مسكينه من الملائكه. الطفله هذه انا بور موا ملائكه. الطفله هذه ملائكه في عمرها مسكينه 9 سنين ولا 10 سنين ولا 11 سنه ولا تكون حتى في عمرها 15 سنه. بور موا كانوا مازالوا درك بعد في عمرهم 12 سنه 13 سنه يبدو بدودون مساكن. حنايا نشوفوا فيها الطفله هذه مسكينه نشوفوا فيها حاجه اخرى. يا الناس انا نقول لكم دوكا جو فو دير en français je vous le dire aussi en arabe. Allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner, vous êtes des malades. روحوا داويوا رواحكم راكم مرضى. و ici, je voudrais saluer et je voudrais dire au docteur Lalia que docteur vraiment, je ne sais pas, vous n'êtes pas un médecin malgré que vous avez un diplôme et de hauts diplômes. Vous êtes un prophète. Parce qu'un jour vous m'avez dit, je me souviens, il faudrait comment on dit, il faudrait mettre il faudrait que les Algériens se soignent en général, c'est-à-dire
il leur faudrait des médicaments pour tout le monde. Il a raison. Il a raison. Il a raison, le docteur Lalia. Il m'a dit qu'il faut faire un traitement collectif. Parce que les Algériens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Pourquoi أنا نقول لكم يا ناس عنده الحق الدكتور العالية اللي خطرة قال لي لازم الجزائريين نديروا لهم الدواء كيف اسمه كوليكتيف ونحطوه في الشاطو دو ونحلوا نديروا لهم الدواء هذا نتاع المهديات هذا ومن هنا ونحلوا باش كيحلوا العيون يلقاو التريتمون هذاك يشربوه بلا ما يفيقوا ويبداو يتهداو ويبداو روحوا داويوا رواحكم يا الناس. انتم حاجين غير البنات، حاجين غير النساء، حاجين هذه خدمتكم ولا واش هو هذا؟ حاجين غير هاي الطفله، هاي المراه، هاي لبست المينيجيب، هاي لبست انتم ما عندكمش حتى حاجه تروحوا ديروها، تروحوا تقراو ان ليفر، تروحوا تشوفوا كاين شي حاجه في سوغ انترنت، موش انترنت نقول لكم روحوا شوفوا واش راكم تشوفوا انتم، انا راكم غالطين. هذيك راهي ماهيش، هذيك يعني غير انتم اللي تشوفوها، غير انتم اللي تشوفوها في اوروب كامل ما يشوفوهاش. قليل فئه قليله خلاص اللي تروح فيها المواقع اللي تروحوا لهم انتم ويضروا في عقابهم اللي يروح يدير انترنت غير على الحوايج هذو. بوركوا؟ باسكو مرضى. الله غالب مرضى ولا غير مرضى، والله العظيم غير مرضى. في الدين تهضروا على المراه، حتى الناس يستناو وقتاش يموت باش يروح يشوف كما قال واحد حور العين، او يستنى باش يروح يشوف العين. يعني اون ديري الحياه نتاعهم كامل هي الحاجه هذيك نتاع المراه، هذه هي حياتهم كامله. ربي يهديكم يا ناس، والله غير ربي يهديكم. الناس راهي تقرا، راهي دير في العلم، راهي تجري، راهي دير في الفاكسان كونتر المالادي، راهي تحوس على من هنايا، وانتم بقاو عسوا المراه، عسوا الطفله صغيره واش لبست، عسوها باش تسبوها في لي ريزو سوسيو، عسوها باش يا ربي يهديكم يا ناس، ربي يهديكم. بلاشي هذه ثاني قبيت نشوف باللي راهم طايحين على الجوار هذا مسكين هذا نتاع نيس، وقيل بوداوي وقيل ولا ما عرفوش هو هذا. الاخر ما راحش باسكو مريض، ما راحش معاهم، راح يلعب في اسرائيل كونتر ليكيب تاع اسرائيل، واحد ليكيب تاع اسرائيل. هذا بوداوي مسكين هذا راهم طايحين عليه في لي ريزو سوسيو كيفاش وين نروح، وهذا راهو ولد قومي، وهذا راهو مي يا ناس يعني فريمون واحد النيفو. والله j'ai honte d'entendre parler ces gens-là qui n'ont pas admis que Boudaoui, le jeune joueur de l'OC Nice, qui est parti jouer un match de football en Israël. Alors les gens, ils l'ont vraiment, ils sont tombés sur lui. On dirait que c'est un assassin ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Alors qu'il est parti jouer un match de football. Pourquoi il part jouer avec Israël? Mais qu'est-ce qu'on a, nous, avec Israël? Qu'est-ce qu'on a, les Algériens? Moi, je vous pose la question, dites-moi. Qu'est-ce qu'on a avec Israël, nous? Qu'est-ce qu'on a avec les Juifs? Dites-nous. Déjà, nous, les Algériens, avant d'être des musulmans, nous étions des Juifs, tous les Algériens. Si comme vous avez dit, notre reine Dihya était juive, alors nous, on est juifs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème si nous sommes juifs. Et après, même le prophète Moïse était juif. Et après, l'ensemble des prophètes sont des juifs. Et après, où est le problème? نزيد نهضر بالعربيه باش تفهمني الناس. هذا الجوار بوداوي وقيل اسمه بوداوي تاع ولا بوداوي راح يلعب في اسرائيل، راهم طايحين عليه مدايرين فيه حاله شغله في لي ريزو سوسيو، وكيفاش وكون باباه قومي وعلاه يروح يلعب في اسرائيل، وعلاه ما نعرفوش هو من بعد يلعب في اسرائيل. هو المشكل وين هو المشكل؟ كاش ما قتل واحد، كاش ما ضرب واحد، كاش ما سرق واحد، ليكيب نتاعو راح تلعب يروح يلعب معاهم من بعد. كيفاش يقول لهم ما نروحش؟ يخدم باش يكون في علمكم. ما على بالكمش بلي لو فوتبول عند لي زوروبيان راه سي دو بروفيسيوناليزم، ما تعرفوش ولا تحسبوا فيها الجزائر ولا واش؟ واخا تحسبوا فيها الجزائر نتوما سي دو بروفيسيوناليزم. غدوه الصباح لو كان ما يروحش غدوه الصباح ويعرفوه بلي كيف اسمه، ويعرفوه بلي راهو ما راحش على جهه هذه، على جهه اسرائيل، يقدر يسبونديو خلاص. حتى لا فيفا والمناوله يقدروا ما عادش خلاص يخليوه يلعب خلاص.
واش هو هذا؟ سي كوا هذا؟ علاش ما يلعبوش مع اسرائيل؟ واش كان؟ واش بها اسرائيل؟ وديجا نزيد نسال سؤال، واش عندنا حنا لي زالجيريان معنا مع اسرائيل؟ واش دخلنا حنا في وين المشكل؟ وين المشكل معنا حنا مع اسرائيل؟ حنا الجزائر ما عندنا حتى مشكل معاه، ما عندنا حتى مشكل مع اسرائيل حنايا، وما عندنا حتى مشكل مع اليهود. نعطي ليه واحد برك، يعطيو لي حاجه برك اللي تخليني انايا بيكزومبل هذا السيد هذا ما يروحش لاسرائيل. علاه؟ بوركوا؟ راح جاوبوني تقولوا لي حقا راهم ضد كيف اسمه، راهم ضد راهم مع احتلوا كيف اسمها، راهم احتلوا فلسطين. انتوما تقولوا احتلوا فلسطين، مي هما يقول لك الارض نتاعنا. وغدوه دوك نرجع لكم انا ونعطي لكم انايا لا واش يقولوا حتى في القران تاع بعد مكتوب بلي الارض نتاع اسرائيل. بصح حنايا لا، حنا ما قلنا لا الارض تاع اسرائيل، ما قلنا لا الارض تاع فلسطين. حنا قلنا لازم نهضر على الناس اللي ديمقراط اللي كيما حنا قلنا لازم اسرائيل والفلسطينيين يعيشوا مع بعضهم، هادو يديروا دوله وهادو يديروا دوله ويعيشوا مع بعضهم. انا ما نقولش كيما الناس الاخرين يقول لك لازم نحيو على اسرائيل من الوجود، ما نقدرش نقول كيما هكا، باسكو على بالي بلي هما اللي قادرين يحيوكم من الوجود، ما باش نتوما اللي تنحيوهم من الوجود. بصح هما ماهمش مراض ما يحيوكمش، خلاوكم تعيشوا، خلاوكم قال لك هاو عندهم ما نعرف قداش عندها السنين، هما عندهم كيما قال واحد ما عرف قداه تات نيكليير، كاش ما خطره ضربوا اخرين ولا قاسوا اخرين ولا هم قاعدين يعيشوا ترونكيل. ينجموا حتى غدو الصباح يخرجوا الفلسطينيين هذوك كاملين اللي ثما كل يركبوهم في بابور ويبعثوهم في السعوديه ويبعثوهم وين يحبوا، مي مخليهم بحذاهم يعيشوا، يقول لهم نعيشوا ترونكيل وخلاص. بقات القدس هذه يتقابضوا عليها ولا منا يلقاو لها حل. كيما بون انا كون جاو عطاوني رايهم نقول لهم يا ولدي القدس هذه مادام انتم تقولوا نتاعنا حنا وهم يقولوا نتاعنا حنا، سواء نقسموها على زوج، سواء خليوها ناتخ، الناس كل الاخرين يجيو يصليو في الحيط نتاعهم هذوك، والمسلمين يروحوا يصليو في كيف اسمه، يروحوا يصليو في الاخر في المسجد الاقصى وخلاص. هذا هو السلام، هذا هو السلام. Manchester United vient d'ouvrir la marque à l'instant, 47e minute de jeu, Manchester City 1, Marseille 0. Mais sur une passe de Mahrez, le Manchester City sur une passe lumineuse de Mahrez, mais Mahrez aujourd'hui n'est pas vraiment dans sa forme, il a raté 2 buts face à face au gardien. Face au gardien, il a raté 2 buts, mais ici, il vient de donner une balle vraiment en or à son coéquipier qui a ouvert la marque. Enfin, c'est pas lui, même la balle a été touchée par un... C'est pas lui, hein. Donc c'est une balle touchée par le défenseur. كيما قلت لكم يا جماعه انا والله طايحين على بوداوي هذا وراه ما نعرف واش هو ولازم نديرو ولازم انا نقول لكم يا ناس ونزيد نرجع لاسرائيل. يا جماعه راكم غالطين مع اسرائيل. اسرائيل راهي دوله كيما الدول الكل، كيما هم الدول الكل. علاش حنا خير من مصر؟ حنا مصر عندهم مدايرين معاهم علاقات، وعندهم السفير في نتاع اسرائيل راهو في واش يقولوا في مصر، والسفير نتاع مصر راهو في تل ابيب، الاردن كيف الامارات كيف تونس مدايرين معاهم علاقات لتحت لتحت، المغاربه مدايرين معاهم علاقات تحت لتحت. وانا المشكل حنا ما بيناتنا حنا حتى حنايا نروحوا دوكا نعاديوهم حنا ونديروا مشكل معاهم حنايا ونحبوا نتقابضوا معاهم حنا. وعلاه؟ بوركوا؟ علاش حنا فلسطين اكثر من الفلسطينيين؟ on n'est pas plus palestiniens que les Palestiniens, on n'est pas plus arabes que les arabes. Mais non, ça nous comment on dit, on veut bien que les deux États, que ce soit l'État palestinien ou l'État israélien, puissent vivre ensemble, côte à côte, et vivre ensemble, et c'est tout. Voilà, nous on n'est pas contre Israël et on n'est pas contre la Palestine. Par contre, s'il y a des Arabes qui disent que nous, on est contre Israël, ça c'est leur problème, les Arabes, bon, ça c'est leur problème. Mais nous, les Berbères, comment ils s'appellent, les Amazirs, nous on est contre personne. On est contre personne, les Amazirs. Nous on veut être amis avec tout le monde. On n'a pas d'ennemis, nous. On n'a pas d'ennemis. Même les gens qui nous injurent ou qui comment on dit, ou qui nous insultent et tout ça, ce ne sont pas nos ennemis. Nous, bon, ils
ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous, c'est pas nos ennemis. On a la haine contre personne. حنايا الامازيغ ما نحكموا حق حتى لواحد وما عندناش اعداء. حنايا ما عندناش اعداء، حتى كي ما نتفاهموش مع الناس حنا ماهمش عاد ديالنا. حتى لو كان يسبونا يقولوا واش يحبوا، حنا ماناش عاد ديالنا. لازمنا هكذا نتعلموا يا ناس باش نجموا نافونسيو. ما عادش نهضروا طاهو. غدوه نرجع لكم على هذه المشكله نتاع اسرائيل ونتاع العرب. بعد يستعرفوا باللي في القران يستعرفوا باللي الارض هذه ارض نتاع اليهود. يستعرفوا غدوه كنت جبت لكم حتى الايه اللي تقول باللي هذه الارض هذه راهي نتاع اسرائيل. بصح حنا ما قلناش هكذا. حنا نقولوا يا خويا حنا ديجا ما ندخلوش. حنا انا ما نحبش ندخل في متاهات هذا وندخل دبر راسهم. كاين قوانين دوليه كاينه من هنايا يتفاهموا في بعضهم. حنا ماذا بينا يتفاهموا. حنا ماذا بينا السلام يديروا كما قال واحد السلام. هذا واش بغينا حنايا. مي طيحوا على جوار كيما هذا وعلاش يروح يلعب وعلاش الاخرين يروحوا يلعبوا. هم يروحوا يلعبوا الاخرين. الناس الكل تروح تلعبوا وين المشكل. مالا غدوه لو كان ليكيب ناسيونال نتاع الجزائر مالا لو كان طيح في الكارت فينال مع اسرائيل في لا كوب دي موند مالا ما لعبوش مالا. Alors si demain l'Algérie en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, on va affronter Israël en quart de finale ou en demi-finale ou en huitième de finale, alors d'après vous, on va pas jouer, on va boycotter le. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que vous êtes des malades. Mais réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. Nous, on n'a rien contre les Juifs ou les Israël. Ce sont des gens comme nous. Eh bien, et ils défendent leur terre ou leur État, ils ont les raisons, comme on le fait nous-mêmes. Mais, bon, après, c'est la politique. La politique, c'est la politique, et le sport, c'est le sport. Le sport, c'est le sport. Le sport, c'est quoi? Le football, c'est quoi? C'est pas la politique. À chaque fois où un Algérien tombe avec un Israélien, l'Algérien ne joue pas et déclare forfait. Vous croyez ça que c'est une bonne chose? Un jour, la fédération internationale, que ce soit de football ou je ne sais pas, de quelle discipline, s'ils vont voir que les athlètes algériens ne jouent pas contre un Israélien à cause de ses origines et tout ça, eh ben ils vont suspendre notre équipe, peut-être je ne sais pas comment, hein. Mais il fallait pas faire comme ça, s'il vous plaît. Non, il faudrait y réfléchir. Nous sommes en 2020, nous ne sommes pas dans les années, comme on dit, des pierres, ou dans le Moyen-Âge. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous, on a des problèmes avec personne. Nous, bon, s'il y a des pays qui ne veulent pas, comme on dit, qui ne veulent pas collaborer avec nous, c'est leur problème, mais ce ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis. Est-ce que vous avez entendu un jour les Israéliens dire que l'Algérie est notre ennemi? Est-ce que vous avez entendu? Malgré que nous, à chaque fois, on est en train de les, comment dirais-je, de dire que ce sont des impies, que ce sont je ne sais pas quoi, que le bon Dieu ne les aime pas. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Alors moi, je soutiens le joueur Boudaoui. Je le soutiens et vous avez bien fait de partir jouer. Voilà. Moi, je le soutiens. Voilà. Pour cette petite fille-là, pauvre-là, alors, voilà, regardez, ils l'ont même, voilà, et voilà. الدولي الجزائري هشام بوداوي يسافر إلى تل أبيب رفقة فريقه نيس الفرنسي لمواجهة فريق بدر السبع في الدور الأوروبي. Après, vous allez voir les commentaires qui ont été donnés sur ce garçon, hein, sur ce garçon. Voilà, il est incriminé, on dirait qu'il a assassiné quelqu'un, on dirait. On dirait qu'il a assassiné quelqu'un. Bon, on va passer à autre chose. Demain, je reviendrai sur cette histoire-là, hein, parce que demain, ça ne va pas s'arrêter là. Hein, ça va pas. J'ai peur qu'il sera même agressé. Hein, j'ai peur. Parce que les gens, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur cervelle. Hein, donc, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Je ne sais pas. Alors, je n'oublie pas surtout de vous dire de lire l'article de presse concernant les Algériens bloqués à l'étranger. J'ai donné un papier, vous pouvez le voir tout à l'heure sur ma page Facebook.
N'oublie pas, il y a aussi un autre article concernant les SDF assétifs. Moi, cette jeune femme-là, cette jeune fille-là, vraiment m'a fait pleurer. Cette jeune fille qui est depuis 2009, elle vit dehors, vraiment, qu'elle m'a fait pleurer. Et moi, je vais tout faire. Je vais tout faire à partir du 12, parce que j'ai pas du temps, mais à partir du 12, je vais essayer de tout faire pour que cette jeune fille-là soit prise en charge. Et moi, je vous dis qu'elle sera prise en charge. Je vous le dis. Alors, à partir du 12, je vais prendre attache avec les responsables au niveau de CETIF. Je vais encore prendre responsable avec le ministère de la Solidarité, avec Madame la ministre. Il faut que cette dame-là soit prise en charge. Il faudrait que tous les femmes qui sont dehors, surtout les femmes avec les enfants, il faut qu'ils soient pris en charge par l'État. Il le faut. Alors, كما قلت لكم تنجموا تشوفوا الارتيكل تاعي في الجورنال اليوم في لا نوفيل ريبوبليك، من بعد تشوفوه في لاباج فيسبوك نتاعي، وغدوه تشوفوه في لا نوفيل ريبوبليك. تكلمنا على الناس اللي مازالوا محصورين، المساكن الجزائريين اللي يحبوا يروحوا لبلادهم. تشوفوه من بعد في لاباج فيسبوك نتاعي. وتشوفوا ثاني بابي واحد اخر كتبتو على الطفله هذه مسكينه اللي تطيش في سطيف، واللي بكاتني فعلا، يعني بكيت يعني بالدموع، بكاتني الطفله هذه مسكينه اللي من 2009 وهي تطيش مسكينه في الشارع. انا ان شاء الله من 12 في الشهر هذا راح نتصل بالسلطات في واش يقولوا المحليه في سطيف، ونطلب منهم يهزوا الطفله هذه وشارج، ونزيد نتصل بوزاره لا سوليداريتي التضامن، ونشوف مع السيده الوزيره باش تمد امر باش يهزوا الطفله هذه وشارج، يحطوها في كانش سونتر من لي سونتر. الناس اللي كشما يعرفوا الطفله هذه يبعثوا لي من فضلهم ليدونتيتي نتاعها، النقمه نتاعها، ولا واش تكون الطفله هذه، باش نقدر نهضر نتكلم مع السلطات يهزوها اون شارج، هي والنساء مساكن اللي قاعدين يطيشوا في الزقاقات مع الولاد. هذو لازمني ان شاء الله بحول الله جو في فيغ تو كل مجهودي باش يهزوهم اون شارج. النتيجه ما زالت 1-0 لصالح مانشستر سيتي امام مارسيليا. نلعبوا الدقيقه 57، وهذا ما زالت 58 مانشستر سيتي 1 مارسيليا 0. اليوم محرز ماهوش في لافورم نتاعو، مالغري كو مد شويه ديباس شويه ملاح، مي لا راتي 2 أهداف كيما يقولوا هما راس لي فيلي. الوغ نقول لكم قيمتي لهنا، ان شاء الله غدوه نرجعوا على كانش دي سوجي اللي تهم الجزائر. ان شاء الله الناس يفهمونا باللي رانا نحبوا نعقبوا، ونحبوا نخليو الشيء اللي كنا نديروه بكري، غلطات اللي كنا نديروها بكري، نربحوا في العلم مع الناس، نديروا في المشاكل مع الناس الجزائريين. الناس كل تكرهنا من بينها هذو جماعه خوتنا زعما العرب. والله واحد لا يشمنا، ابدوها من السعوديه وروح، والله لا يشمنا. احنا واحد الجزائريين كنا وحدنا، درنا حرب ضد الارهاب في التسعينات، والله لا واحد عاوننا ولا واحد جا. الامارات عطاونا شوي صوارت، الباقي كاملين والله او كونترير مدوا السلاح للارهابيين. تصبحوا على خير. Comment te prouver que j'ai changé? Comment te faire oublier cette nuit, tout le mal que j'ai fait? Je t'avais juré de t'aimer, de vivre avec toi, de te garder. Je t'avais juré, je t'ai fait pleurer, mais c'est fini. Je n'ai plus besoin de liberté, j'ai tant besoin de toi à mes côtés. Je jure que je t'aime, c'est la vérité, que tout comme un fou. Sans toi je suis condamné, comme un cheval blessé qu'il faut achever. Je ne suis plus rien, je t'en prie.
pardonne-moi.